आदित्यपुर नगर निगम के चुनाव में आप सबका स्वागत है। आप सभी मतदाताओं का मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। लोग क्या क्या कर रहे हैं। का चाची सब अपना शौकीन बहिन पा के लेके आ सबका पूरा बाजार के बोल्टिए किन ले आवता लोग। का करे के बा, मरीचा के अचार डाले के बा। वो जवाब देती हैं, अरे ना बबी, अब इस संजय सरदार एगो बाबू बारन, उनका बाल्टी छाप मिल गईल बा। अब वो गर्मिया में परेशानी ना हुई, बाल्टी रखले रहब सन और भर भर के पानी दी हैं, भर भर के पानी दी हैं। आई बाल्टिया के अपना अगला कमरा में रख देव कि जब जाए वोट देवे 23 तारीख के तो याद रही 9 नंबर पर आ बाल्टी छाप पर ठेपा मारे के बार। ए बार टी टी ना बाजी, ठेपा मारे के बा, बुझलू नू। अरे बौदी আপনি কেন গেছিলেন? अरे बाबा, আমি সঞ্জয় দাদাকে অনেক দিন থেকে জানি, না আমি ওকে অনেক ভালোবাসি। ওই জন্য আমি নিজেই দিবই, আর আমার যত সপরিবাররা আছে না তাকেও বলবো দিতে, হ্যাঁ না। আর ওড়িয়ারাও আছে, সব ওর মধ্যে দিবে। হ্যাঁ, আমি জানি কাজ করবে। ঠিক আছে বৌদি, যে দেখো তোমরা যা করো। হ্যাঁ, জিতে যায় ভালোই। হ্যাঁ, সবাই মিলিয়ে জিতাও ওকে, এইটাই তো বলবো। এখন আমি যাচ্ছি খাবার খেতে, খাইনি এখনো। টাটা, আবার সম্পর্ক করব।